Bonjour les EB9. Donc aujourd'hui on va continuer l'activité 5, le devenir des nutriments. On a dit à la fin de la digestion, on obtient les nutriments dans l'intestin grêle. فإذا بآخر الdigestion حنحصل على النutriments على الغذاء qui vont être absorbés pour être distribués aux cellules. فإذا حكينا عن l'absorption intestinale qui est le passage des nutriments de l'intestin grêle dans le sang ou bien dans la lymphe pour être distribué aux cellules. فإذا امتصاص الغذاء لحتى يوزعوا الدم أو الليمف على السلول بنسمي الفينومين ou bien le processus ou bien le phénomène est appelé l'absorption intestinale qui est le passage des nutriments de l'intestin grêle dans le sang ou bien dans la lymphe. Et ce phénomène déroule au niveau de l'intestin grêle, يعني l'organe d'absorption هي l'intestin grêle, précisément dans la structure d'absorption qui est la villosité intestinale. فإذا بتصير هيدا العملية الابسوربسيون intestinale بالintestin grêle, précisément تحديدا بأي structure بالvillosité intestinale. Les caractéristiques qui favorisent ce phénomène au niveau de l'intestin grêle sont la paroi fine, la grande surface, مساحة كتير كبيرة, et la paroi riche en vaisseaux sanguins et en vaisseaux lymphatiques, c'est-à-dire paroi richement vascularisée. فإذا les caractéristiques هود الصفات أو هود الخصائص هن اللي بيسهلوا عملية الابسوربسيون بالintestin grêle اللي هن la paroi fine ou bien paroi mince, la grande surface et la paroi richement vascularisée ou bien paroi riche en vaisseaux sanguins et en vaisseaux lymphatiques. Ces caractéristiques facilitent et favorisent l'absorption intestinale. Quelles sont les voies d'absorption؟ يعني où vont passer les nutriments؟ وين بدهم يروحوا النutriments بس يمرقوا من الانتستين grêle؟ يطلعوا من الانتستين grêle. Donc il existe deux voies d'absorption. يعني شو الطريق اللي بدهم يروحوا عليها؟ Il existe deux voies d'absorption, ou bien voie sanguine, يعني dans le sang, ou bien la voie lymphatique, c'est-à-dire dans la lymphe. يعني النutriments لما يظهروا من الانتستين grêle يا بدهم يروحوا على السان والسان يوزعهم على السلول، نحكي عن voie sanguine، ou bien بدهم يروحوا على الليمف من الانتستين grêle على الليمف لحتى الليمف يوصلهم للسلول. فإذا بهيدي الحالة بنحكي عن la voie lymphatique. فإذا عندنا deux voies d'absorption, voie sanguine ou voie lymphatique. Si on observe le document E, passage des nutriments à travers les cellules intestinales, on remarque que les nutriments lipidiques, يعني النutriments اللي نتجوا عن digestion des lipides اللي بذكر هن الأسيد gras والglycérol passent dans la lymphe. عم يمرقوا من الانتستين من السلول intestinale يعني من الانتستين عم بيروحوا على الليمف alors que les autres nutriments passent dans le sang. بينما النutriments الباقيين بيروحوا على السان. فإذا لاحظنا من هيدي إنه النوتريمون ليبيديك يعني الأسيد جرا والجليسيرول هن بيمرقوا على الليمف يعني بيمرقوا بالفوا lymphatique بينما الباقيين الجلوكوز الجلاكتوز الأسيد أميني بيروحوا على الفوا sanguine. Observez le tableau suivant. Le tableau ci-dessous montre la quantité de nutriments dans le sang et la lymphe après l'absorption quittant l'intestin grêle. فإذا عم بيفرجوني هون النوتريمون بعد ما طلعوا على الانتستين جريل وين راحوا لوين راحوا أو وين زادت نسبتهم. Donc عندنا النوتريمون الأو السيل مينيرو الجلوكوز الأسيد أميني أسيد gras et glycérol. On remarque que l'eau et les sels minéraux leur concentration a augmenté dans le sang et dans la lymphe. بلاحظ إنه عليت نسبة الأو والسيل مينيرو بالسان وبالليمف بعد ما طلعوا من الانتستين grêle. Donc, les voies d'absorption de l'eau et des sels minéraux sont les voies sanguines et voies lymphatiques car leur concentration augmente dans le sang et la lymphe après l'absorption. يعني طلعوا من الانتستين grêle راحوا على السان وراحوا على الليمف. يعني الأو والسيل مينيرو بيروحوا على الطريقين
بيسلكوا الطريقين الفوا sanguine وفوا lymphatique. Le glucose et les acides aminés. Le glucose اللي بذكركم هو نتج عن الديجستيون للبوليساكاريد للسكر للأميدون والأسيد أميني اللي هن produits de la digestion des protéines اللي نتجوا عن digestion des protéines ont augmenté dans le sang عليت نسبتهم بالدم يعني طلعوا من الانتستين جريل انخفضت نسبتهم بالانتستين جريل وين عليت leur concentration عليت نسبتهم بالسang donc la voie du glucose et des acides aminés et la voie sanguine بدهم يروحوا على السang الجلوكوز والأسيد أميني والسang هو اللي بده يوزعهم للسلول alors que les acides gras et le glycérol ont augmenté dans la lymphe après l'absorption. فإذا عليت نسبتهم بالليمف شفنا le plus يعني augmentation de la concentration l'acide gras ou le glycérol dans la lymphe. Donc la voie d'absorption des acides gras et glycérol est la voie lymphatique puisque leur concentration a augmenté dans la lymphe après l'absorption. يعني بعد ما طلعوا من الانتستين جريل راحوا على الليمف والليمف هو اللي بده يوزعهم على السلول.